Hello everyone, welcome to today's presentation. Today we discussed about the second stage of central dogma of molecular biology, what we call transcriptions of the parent DNA molecule to messenger RNA. ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች፣ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንግዲህ ሁለተኛውን የሴንትራል ዶግማ ኦፍ ሞለኪውላር ባዮሎጂ ስቴጅ ወይም ደግሞ ስቴፕ ትራንስክሪፕሽን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ዝለቁ። So let's try to see what does that mean transcription. Transcription is one of the central dogma of molecular biology. As you know that DNA is what is macromolecules which are very importantly undergo replications or multiple copy of the itself, that is the first stage or the first steps of molecular biology. So the second stage is transcription, which is talking about the process of making RNA from the DNA templates. ከዲኤንኤ አርኤንኤ ትራንስክራይብ አድርጎ ፕሮሰስ አድርጎ ምን ማድረግ ማለት ነው? ፕሮዲውስ ማድረግ። that is why the steps of the processing or the making of the DNA, that is why transcribing the DNA to the parent RNA molecule. So the process of transcription is proceeded by DNA-dependent RNA polymerase enzymes, that is polymerization or elongations of the transcription process or the RNA synthesis process is triggered by an enzyme called RNA polymerase. So when you see the site where the transcription takes place in the nucleus of the cell, this is one of the expression pathways. So the RNA molecule that is made from the parent DNA we call transcription or transcript እንለዋለን ማለት ነው። ዲኤንኤው እንግዲህ መጀመሪያ እንዳየነው ወይም ደግሞ ከባለፈው ትምህርታችን የቀጠለው እንዳየነው ሪፕሊኬሽን ስንል መልቲፕል ኮፒ ኦፍ ዲኤንኤ ማለት ዲኤንኤውን ማባዛት ማራባት ወይም ደግሞ ብዙ ኮፒ ማብዛት ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራንስክሪፕሽን ስንል ደግሞ ያ ኮፒድ የሆነ ዲኤንኤ ወደ ምን ማለት ነው? ወደ አርኤንኤ ሴንቴሲስ ማምጣት ማለት ነው። በምን አማካኝነት? በዲኤንኤ ዲፔንደንት አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ኢንዛይም ማለት ነው። እዛ ጋር ሪፕሊኬሽን ላይ እንዳየነው ምንድነው ሪፕሊኬት ለማድረግ የምንጠቀመው ወይም ደግሞ አፕላይ የሚደረገው ኢንዛይም ምንድነው? ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ነበር። በት ሂር ኢን ትራንስክሪፕሽን አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ደብል ስትራንድ ዲኤንኤ ኢዝ ደብል ስትራንድ አዚ ነው። ዲኤንኤ ምንድነው? ደብል ስትራንድ ነው። ኢት ኢዝ ሰፓሬትድ ኢንቱ ቱ ስትራንድስ ቢፎር ትራንስክሪፕሽን ማለት ነው። ትራንስክሪፕሽን ከመካሄዱ በፊት ዲኤንኤው ምን ማድረግ አለበት? ወደ ሁለት መከፈል፣ ወደ ሁለት ሰፓሬት ስትራንዶች መከፈል አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ የነበረው ደብል ስትራንድድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ሁለት ሰፓሬት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዋን ኦፍ ዘ ስትራንድ ዳት ኢዝ ሰፓሬትድ ፍሮም ዘ ፓረንት ዲኤንኤ ስትራንድ ዊ ኮል ኮዲንግ ስትራንድ እንለዋለን። አንደኛውን ስትራንድ ወይም ደግሞ ከሁለቱ የመጀመሪያው ስትራንድ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኮዲንግ ስትራንድ ወይም ሴንስ ስትራንድ ተብሎ ይጠራል። ማዛት ኮንቴን ዘ ጂን ቱ ቢ ዋት ትራንስሌትድ ኦር ኢት ካን ቢ ትራንስሌትድ ቱ ዚ ሲኩዌንስ ኦፍ አሚኖ አሲድስ ኮልድ ፕሮቲንስ። ሶ ዚ አዘር ኦር ዚ ሰከንድ ስትራንድ እንግዲህ አንደኛው ስትራንድ ኮዲንግ ስትራንድ ካለ ሁለተኛው ስትራንድ ወይም ደግሞ የሚቀጥለው ስትራንድ ምን ተብሎ ይጠራል? ቴምፕሌት ስትራንድስ ወይም ደግሞ አንቲሴንስ ስትራንድ ወይም ደግሞ ነን ኮዲንግ ስትራንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ቴምፕሌት ስትራንድ ኦር ዘ ሰከንድ ስትራንድስ ዳት ኢዝ ዋይ ኢት ኢዝ raised from 3 prime to 5 prime, we call it the template strands of the DNA are the precursors or the template for the synthesis of transcribed RNA, or it is very important substrates for transcription. So here RNA synthesize የሚሆነው ከምንድን ነው ማለት ነው? ከቴምፕሌት ስትራንድ ወይም ደግሞ ከ3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም የተጓዘውን ሁለተኛውን ስትራንድ ለትራንስክሪፕሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። So synthesis of RNA does not require a primer, but what we are talking in the previous replication of DNA requires RNA primer. replication ላይ RNA primer ያስፈልገው ነበር ማለት DNA polymerase ምን አያደርግም? በራሱ DNA ፕራይመርን ሲንቴሳይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ፕራይመሪሊ ኢኒሺየት ወይ ስታርት ማድረግ ስለማይችል መጀመር ስለማይችል ምን ይፈልጋል? RNA primer ይፈልግ ነበር። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን RNA polymerase በራሱ ምን ያደርጋል? RNA ትራንስክሪፕሽን ወይም ደግሞ RNA ፕራይመሩን ሲንቴሳይዝ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ፕራይመር አያስፈልገውም ማለት ነው። Good. So the base sequences in the messenger RNA that is transcribed RNA ማለት ነው from the template DNA strand is majorly complementary to the DNA templates. DNA template ምንድነው ብለናል? ከ3 ፕራይም ወደ
5 ፕራይም ይሄደው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ስትራንድ ወይም ደግሞ ቴምፕሌት ስትራንድ የምንለው ከሆነ ከዚህ ኮምፕሊመንታሪ ወይም ደግሞ አንቲ ፓራላል የሆነ ምን ሜሴንጀር አርኤንኤ ይፈጠራል ወይም ደግሞ ትራንስክራይብድ ይሆናል ማለት ነው። but there is a big deal difference between that of the base sequence of that of the template strand and the that of the messenger RNA where except uracil must be paired with adenine in place of what thiamine. Thiamine ምንድነው ዲኤንኤ ብቻ ስለሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ ላይ ቲያሚን የነበረው በምን በዩራሲል ሪፕሌስ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ዩራሲል can pairs up with adenine in the sequence of messenger RNA. So like DNA, RNA strands are what? It has directions or polarity where the RNA synthesis is what depends on the template strand where it has 3 prime to 5 prime templates. ስለዚህ ምን ያደርጋል አንቲ ፓራላል ወይም ደግሞ ኮምፕሊመንታሪ ነው ብያቸዋለሁ ማለት ነው። 3 ፕራይም ቱ 5 ፕራይም ከሆነ አርኤንኤ ሴንቴሲሱ ምን ይሆናል ማለት ነው ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም ኦሪየንቴሽን ይሆናል ማለት ነው። Okay, the next one is the base sequence of DNA coding strand. እንግዲህ ኮዲንግ ስትራንድ ያልኳችሁ ቅድም ምንድነው ማለት ነው ከ5 ፕራይም ወደየት ማለት ነው ወደ 3 ፕራይም ነው ማለት ነው። ዶንት ፎርጌት ኢት ይሄኛው ኮዲንግ ስትራንድ ስንለው ከ3 ይሄኛው ወይም ደግሞ ለአርኤንኤ ሴንቴስ የማያገለግለው ማለት ነው ለትራንስክሪፕሽን የማንጠቀመው ኮዲንግ ስትራንድ ወይም ደግሞ 5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም ያለው ማለት ነው። የዚህን ስናይ ደግሞ ከአርኤንኤው ጋር ስናነጻጽረው the coding strands of the DNA it has exactly the same what base sequences except that uracil replaces thiamines in the case of what transcript or messenger RNA. messenger RNA ጋር ወይም ደግሞ ትራንስክራይብድ ከሆነው RNA እና የኮዲንግ ስትራንዱ ስናነጻጽር ወይም ደግሞ ስናይ ተመሳሳይ ናቸው። ልዩነታቸው ምንድነው? የቲያሚን እንትን ኮዲንግ ስትራንዱ ላይ ያለው ቲያሚን በዩራሲል ብቻ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ማለት ነው። Good. So let's try to compare and contrast the replications of DNA and transcriptions of DNA. እንግዲህ በባለፈው አይተናል replication ማለት multiple copy of DNA ማለት ነው። transcription ማለት ደግሞ it is transcribing the parent or template DNA strand to the RNA strands or messenger RNA code ማለት ነው። So the first one is template እንግዲህ ቴምፕሌታቸው ወይም ደግሞ ሰብስትሬታቸው ምንድነው? for replication DNA strand ነው ማለት ነው። that is double stranded DNA. ትራንስክሪፕሽን ላይ ከመጣን ደግሞ ሲንግል ስትራንድድ ዋት ዲ ቴምፕሌት ዲኤንኤ ስትራንድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሰብስትሬታቸውን ስናይ that is why ዲኤንኤ ኒውክሊዮታይድ ይኖሩታል ማለት ነው for replication that is why adenine, thymine, guanine and cytosine, while for the sake of transcription nucleotides or majorly RNA nucleotide it contains adenine, uracil, guanine and cytosine. The other one, a base pairing system here in the case of replication, adenine is paired with thymine in the DNA, while the other one, guanine, is paired with cytosine. But in case of transcription, adenine is paired with uracil in place of thymine because thymine is not present in the RNA. The other one, if there is thymine, it can pair up with adenine, and guanine is paired with cytosines. So the other one, when we are looking about primers, RNA, majorly DNA replication requires RNA primers, while transcription does not require any primers. And when we see the enzymes responsible to initiate replication, DNA polymerase can trigger the process of DNA multiple copy, while transcription or RNA transcription from the parent DNA is triggered by RNA polymerase enzymes. When it is the product of replication is double-stranded DNA, while the product of transcription is single-stranded RNA molecules, majorly messenger RNA ማለት ነው። So proofreading ስናይ that is why replication can be proofread by that of DNA polymerase enzymes, but transcription does not proofread within the enzyme. So when you see a replications of the whole genome is takes place during transcription, but replication, but in case of transcription, only single portions of gene or genome will be what transcribed. Good. So let's try to proceed. The other one is transcription factors, majorly in prokaryotic organism ላይ እንግዲህ ትራንስክሪፕሽን ፋክተሮች ምንድን ናቸው ብለን ከተመለከትን የመጀመሪያው ምንድነው ዲኤንኤ ቴምፕሌት ያስፈልጋል። ዲኤንኤው ምን መሆን አለበት? ሰፓሬትድ ይሆንና ዲኤንኤ ቴምፕሌት is a substrate or the proper factors for transcription ነው ማለት የመጀመሪያችን ምንድነው? ዲኤንኤ ቴምፕሌት, but in case of thiamine uracil will be paired up with adenine
በቲያሚን ቦታ ማን ነው አደናይን ከዩራሲል ጋር ፔር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ሰብስትሬቶች ያስፈልጉና እነዚህ ሰብስትሬቶች ምንድናቸው? ራይቦኒውክሊዮታይድ የምንላቸው ኤቲፒ፣ ጂቲፒ፣ ዩቲፒ እና ሲቲፒ የምንላቸው ሰብስትሬቶች አሉ። the other one the enzyme responsible for processing the transcription ሜጀር ኢንዛይም አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ኢንዛይም ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላኛው ቶፖአይዞመሬዝ ኢንዛይም for supercoiling of DNA allowing them to what unwinds and rewinds again to relieve ቶርሽናል ስትሬንግዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላኛውና የሚያስፈልገው ትራንስክሪፕሽን ፋክተር የምንለው ምንድነው ማለት ነው? ፕሮሞተርስ ያስፈልጋሉ ማለት ነው። what are those promoters or that recognize the promoter regions ማለት ነው። promoter region is the region where transcription is started ማለት ነው። good, so let's try to see what are RNA polymerase enzymes. That is why RNA polymerase in prokaryotic cells, particularly in E. coli, can form what? Core enzymes, and then it can bind with the sigma factor to form holo enzymes. ስለዚህ ይሄ RNA polymerase enzyme የምንለው ኮር ኢንዛይሞች አሉ ወይም ደግሞ 5 ኮምፖነንቶች አሉት 5 ሰብ ዩኒቶች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ 2 አልፋ ዩኒቶች ይኖሩታል around 36 ኪሎ ዳልተን፣ ቤታ ሰብ ዩኒት ይኖራል፣ ቤታ ፕራይም ሰብ ዩኒት እና እንዲሁም ደግሞ ኦሜጋ ሰብ ዩኒት ይኖሩታል ማለት ነው። that will form what core enzyme ነው የሚፈጥሩት እነዚህ ማለት that is why what inactive enzyme ይፈጥራሉ ማለት ነው። it is not active for the process of transcription ማለት ነው። but it can be what holo enzymes or active form of compound enzyme ወይም ደግሞ whole enzyme እንግዲህ enzyme ላይ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። this sigma factor is a protein or small protein that is very important to guide and activate RNA polymerase to target the DNA sequence, particularly the template DNA strand ማለት ነው። DNA strandን ሪኮግናይዝ እንዲያደርግ ምን ያደርገዋል? አክቲቭ ያደርገዋል። ኢንዛይሙን አክቲቭ የሚያደርገው ምን ሲሆን ነው? ኮር ኢንዛይሙ ፕላስ ዋት ሲግማ ፋክተር ሲኖር ነው። ኮር ኢንዛይሙ ምን ይዟን ብያቸዋለሁ? 5 ኮምፖነንቶች ይኖራሉ። 2 አልፋ ዩኒቶች ቤታ እና ቤታ ፕራይም አስዌላስ ኦሜጋ አለው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሲግማ ፋክተር ፕሮቲን ባይንድ ሲያደርግ አክቲቭ ይሆንና ሆሎ ኢንዛይም ወይም ደግሞ RNA polymerase enzyme ይፈጠራል። So this sigma factor is a protein that recognizes what specific promoter sequences, particularly -10 to -35 boxes የምንላቸው ወይም ደግሞ እነዚህ promoter boxes የምንላቸው አሉ that will initiate the transcription processes ማለት ነው። So sigma factor release after unwind the DNA at a promoter region. ፕሮሞተር ሪጅኑ ሪኮግናይዝ ካደረገና ዲኤንኤው ወደ 2 ሰፓሬት ካደረገ በኋላ ምን ያደርጋል? ሲግማ ፋክተሩ ሪሊዝ ይሆናል ወይም ደግሞ ይወጣል ይወገዳል ማለት ነው። So this is what we are talking about. The RNA polymerase can comprise 5 subunits. The first one is alpha subunit. This is very important to determine the DNA to be what transcribed. What is the template strandun recognize ማድረግ ነው ማለት ነው። So beta, which is catalytic polymerization, basically it can recognize what the active sites of the particular what DNA sequence active site ወይም ደግሞ ለካታላይቲክ አክቲቪቲ ሪኮግናይዝ ማድረግ ነው። the same is true ቤታ ፕራይም የምንለው ደግሞ binds and opens another active site የምንለው the regions on an enzyme where it is what very active for the process of activity of catalytic enzymes. ሌላኛው ሲግማ ፋክተር ቅድም እንዳልኳችሁ ሪኮግናይዝ ያደርጋል። ሪኮግናይዝ የሚያደርገው ካላችሁ ፕሮሞተር ሳይት ወይም ደግሞ the site where the transcription is started ማለት ነው። once the double stranded DNA is separated or what is unwind ከሆነ በኋላ the sigma factor will be released out of the transcription process ማለት ነው። that way it activates the holo enzymes or the core enzymes of RNA polymerase. The other one omega factor ምንለው it is facilitate what the proper folding and assembly of the core enzyme properly folded እንዲሆን ወይም ደግሞ ይሄ RNA polymerase enzyme assembly ወይም ደግሞ properly folded እንዲሆን የሚያደርገው ነው ማለት ነው። So RNA polymerase cannot this is what characterized by no primer is required for polymerization. ፕራይመር አያስፈልገው። ይሄ RNA polymerase enzyme ወይም ደግሞ ሆሎ ኢንዛይም ስለሆነ ፕራይመር አይፈልግም። ልክ እንደ DNA polymerase primer አያስፈልገውም ማለት ነው። requires DNA for its activity ምን ይፈልጋል? DNA template ያስፈልገዋል ማለት template strand is very important for the DNA RNA polymerase ማለት ነው። synthesis is in the directions of what complementary to that of the DNA template strand ከየት ወዴት ነው ብያችኋለሁ ቅድም
3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም ነው። ስለዚህ አርኤንኤ ሲንቴሲስ ወይም ደግሞ አርኤንኤ ፖሊመራይዜሽን ሲንቴሳይዝ የሚያደርገው ከምንድን ነው? ኮምፕሊመንታሪ ኦር ኦፖዚት ቱ ዛት ኦፍ ዘ ዲኤንኤ ቴምፕሌት ስትራንድ ዛት ኢዝ 5 ፕራይም ቱ 3 ፕራይም ይሆናል ማለት ነው። So this enzyme, RNA polymerase enzyme, requires what? Magnesium ion for synthesis of RNA primer activity. But this RNA polymerase enzyme lacks what? The coding strands. እንደዚህ የለውም ወይም ደግሞ it does not synthesize what? Or lacks 3 prime to 5 prime exonuclease activity, right? So this RNA polymerase enzyme lacks what? 3 to 5 prime exonuclease activity, but the error rates of or the rate at which it can form or incorrectness is very small. That's why 10 the power of -4 to the 10 the power of -5 ነው ማለት በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። enzyme is usually have what? multi subunits በተለይ 5 subunits አሉት ላይ ያየናቸው ማለት ነው። ሁለት አልፋ ቤታ and that of beta prime plus that of omega and sigma factor ያስፈልገዋል ማለት ነው። so what are promoters የሚለው promoter ደግሞ ምንድን ናቸው? okay, when you see the promoters, RNA polymerase binds to the DNA template at specific sequences, that is why 20 to 200 base longs called promoters ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ promoters are what? upstream from the gene to be what? start codons ማለት ከስታርት ኮዶን ወደ upstream ወይም ደግሞ ከትራንስክሪፕሽን ሳይቱ ወደ የት ማለት ነው? ወደ ግራ በኩል ነው ማለት ነው። then they are local unwinding, so once bound with the RNA polymerase enzyme, those promoters, it begins transcribing in the RNA messenger RNA molecules. In E. coli, particularly in prokaryotes, promoter is made up of two distinct components. ሁለት አይነት promoter distinct components አሉ። አንደኛው እንግዲህ 35 box ወይም ደግሞ negative 35 box ምንለው it is what? rise from 5 prime to 3 prime TTGACA ምንለው, that is why the 35 box ምንለዋለን. The other one is -10 box, or we call it Primbo box or Tata box ምንለው ማለት ነው. That is why 5 prime to TATAAT 3 prime ምንለው ማለት ነው. These are the two components of the promoters where it can recognize the site where transcription takes place. Good. So when we look at this is +1 is the place where, or the direction where RNA can start synthesizing by RNA polymerase enzyme. To the left side we call, or to the left direction, this is what? upstreaming, but to the right direction we call downstreaming ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። when we go to the left side, -10 box, or this is Tata box, TATAT የሚል ይኖራል ማለት ነው። That's why we can write it to here. And the other one 35 box ይኖራል to the left or to the negative direction, TTGACA. This is what? The two components of the promoter region. The promoter region is the region where RNA transcription or DNA transcription process takes place. So the 35 regions of TTGACA sequence is what? Recognition sites. Recognition, that is why recognize the binding site of RNA polymerase to the DNA templates. On the other hand, the -10 regions of TATAAT is the region at which what? A stable complex of DNA and RNA polymerase will be formed, right? እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ -10 ቦክስ ላይ ስንመጣ ምንድነው ይሄ ታታ ቦክስ የምንለው ምን እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት በዲኤንኤው እና በአርኤንኤ ፖሊመሬዝ መካከል ኮምፕሌክስ ፎርም that is stable complex እንዲፈጠር የሚያደርገው ነው ማለት ነው። so the sigma factor የምንለው ደግሞ that binds with the -35 regions of TTGACA sequence brings what? the other subunits to what? form what? the holoenzymes እንዲፈጠር the RNA polymerase active እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው። the sigma factor is released after the RNA polymerase is mixed with that, or that is detached with the, or attached with the DNA template strands, and once when the RNA chain is what? about 10 base longs. Good. The other one is stages of transcription. We have 3 stages of transcription in basically. So when we are looking at the stages of transcription, the first one is initiation, like that of the replication. So the stages of transcription where RNA polymerase binds to a specific regions of the DNA. That is why the promoter region that initiate or triggers the transcription process, that starts the transcription process. The second one is, or unwinding. What is that? Why the double-stranded DNA is the
substrate or the triggering substrate for transcription. Therefore, the DNA must be unwind or separate into single-stranded coding strand in that of template strand, so it can use the template strand to continue transcription. So the next one is elongation. That is why once it initiated elongation, in which the RNA polymerase starts synthesizing what or adding RNA nucleotides or ribonucleotides by replacing what uracil in case of what or in the place of thiamine. thiamine በዩራሲል እየተኩ ብቻ አርኤንኤ ኒውክሊዮታይዶች ምን ማድረግ ነው እየጨመረ ማርዘም ማለት ነው። that is why extending the RNA primer by adding what the RNA nucleotides. The last and the third stage of the transcription is termination, or that is why terminate means what completely stop ማለት ነው። Transcription stops when the polymerase reaches to the termination sequence or the termination site where it can release what new RNA transcript molecules, or that is what we call messenger RNA. Once the new messenger RNA or the RNA transcript has been synthesized, it can undergo processing. That is why initially RNA or messenger RNA is processed, spliced, capped and tailed to become what mature messenger RNA before leaving what the nucleus, because transcription takes place in the nucleus. Look at this is what the double stranded DNA እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ double stranded DNA ያለ ማለት ነው። አንድ ስትራንድ ይሄኛው አለን፣ ሁለተኛው ስትራንድ ይሄን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰፓሬት ሲያደርጉ ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም ያለው ምን እንለዋለን ብያቸዋለሁ ቅድም ኮዲንግ ስትራንድ ብለን እንጠራዋለን። the other strand or the complementary strand becomes named as template strand እንለዋለን ማለት ነው። so for transcription the RNA polymerase enzyme recognize what the template strandን መሰረት አድርጎ ምን ይፈጥራል ማለት ነው complementary base pairing to that of the template strands by what replacing what the thiamines. That is why adenine is paired with thiamine, but in this case it can be paired with uracils in the RNA molecules ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ፕራይም to 5 ፕራይም ነው እንግዲህ ቴምፕሌት ስትራንዳችን ማለት ነው። አርኤንኤ ሴንቴዝ ምንድነው የሚያደርገው የዚህን ኮምፕሊመንታሪ ወይም ደግሞ አንቲ ፓራለል ኦር ኦፖዚት ነው መሆን ያለበት ማለት that is why 5 ፕራይም to 3 ፕራይም ይሆናል ማለት ነው። ሲ it can be paired with እንግዲህ ሳይቶሲን በጓኒን በሳይቶሲን thiamine with adenine ሳይቶሲን ዊዝ ጓኒን አደናይን ዊዝ thiamine ነበር thiamine ስለሌለ ዩራሲል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አደናይን ያለበት ቦታ ምን ይሆናል ማለት ነው paired with what ምን ይሆናል ዩራሲል እንተካለን thiamine in place of uracil ማለት ነው። adenine is paired with thiamine, but in this case we can replace the uracils ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በቀላሉ ማወቅ የምትችሉት ምንድነው እቺኛዋን ኮዲንግ ስትራንዱን ካያችሁ በኋላ ራይት በዚሁ ተመሳሳይ ምን ያደርጋል ሜሴንጀር አርኤንኤ ይፈጠራል ሜሴንጀር አርኤንኤ ይሆናል ማለት ነው። ልዩነቱ ምንድነው ወይም ደግሞ ሪፕሌስ የምታደርጉት አደናይንን በምን በዩራሲል ብቻ መተካት ነው ማለት ነው። አደናይን ያለበትን ቦታ በምን በዩራሲል ማን ነው ሶሪ thiamine ያለበትን ቦታ በዩራሲል እቺኛዋ thiamine አለች ዩራሲል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት thiamine አለች እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ዩራሲል ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር thiamine አለች ምን ይሆናል ማለት ነው ዩራሲል ብቻ ሪፕሌስ ታደርጋላችሁ። ሌላው እንዳለ ተመሳሳይ ነው። ኮዲንግ ስትራንድ the sequence or the base sequence of coding strand is exactly the same within that of the transcripts or the transcribed messenger RNA except thiamine is replaced by uracil ማለት ነው። or simply the process is or transcription can starts with a template strand ካያችሁ አንቲ ፓራላል ወይም ደግሞ complementary base pairing ነው የምትሰሩት ማለት ነው። So let's try to see what does that mean initiation or the first stage of transcription. Initiation, that is why the predominant enzyme that involves in transcription is what RNA polymerase enzyme ነው ብለናል ማለት ነው። that will be attached to the DNA by basically to recognize the promoter regions or the region where transcription is what takes place. Promoter region recognize ማድረግ አለበት ማለት ነው። Promoter region is a sequence of DNA, that is why the region where the DNA upstreaming forms what the region that what easily recognize the place where transcription is started. So RNA polymerase recognize the promoter region by the help of what sigma factors or the protein that recruits or the core enzyme that tightly binds with the DNA and that the RNA can recognize the point where transcription takes place, right?
Once the RNA polymerase recognize the promoter region ካወቀ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው? RNA polymerase will read the information sequence in the DNA template strand ምን ያደርጋል ማለት ነው? recognize አድርጎ ያነበዋል ማለት ነው። ቤዝ ሲኩዌንሱን ያውቃል ማለት ነው። ያ ማለት ከ3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም ያለው ቅድም እንዳልኳችሁ ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም ያለው ምንድነው ብያችኋለሁ? ይሄ ኮዲንግ ስትራንድ ነው። ከ3 ፕራይም ደግሞ ደብል ስትራንድ ስለሆነ DNA ወደ 5 ፕራይም ያለው ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ቴምፕሌት ስትራንዱ እዚህ ጋር ያሉ ቤዝ ፔሮችን ምን ያደርጋል ማለት ሪድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ያነባል ማለት ነው። ካነበበ በኋላ ለዚህ ምንድነው ኦፖዚት የሆነ ያ ማለት ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም የሚሄድ ምን RNA ኒውክሊዮታይድን ይፈጥራል ማለት ነው። ሶ RNA synthesize anti-parallel or opposite or what we call complementary base pairing to that of the template strands of the DNA where it is what 5 prime to 3 prime ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት this is why the DNA double stranded ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት double stranded ነው። this is why the place where the origins of transcription የሚካሄድበት ወይም ደግሞ ፕሮሞተር ሪጅን እንለዋለን። ፕሮሞተር ሪጅኑ በፕሮሞተር ሞለኪውሎች ሪኮግናይዝ ወይም ደግሞ አታችድ ከሆነ ቅድም እንዳልናቸው 35 ማይነስ እና 10 ማይነስ ያሉበት ማለት ነው። then DNA and the DNA will be what separated to template strand and that of what the coding strand template or coding strand or non template strand ብለን እንጠራዋለን but the substrate for RNA transcription is template DNA strand ማለት ነው. That is why the RNA polymerase recognize what the promoter region and it can start what the synthesis of RNA primer and make it what double stranded with that of the template strand ከቴምፕሌት ስትራንዱ ምን የሚሆን ማለት ነው? አንቲ ፓራለል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንድነው ማለት ነው? እኛን ብናይ this is what the DNA ቴምፕሌት ስትራንዱ ከምን ተነስቶ ነው ማለት ከ3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንቴሳይዝ የሚሆነው RNA ትራንስክሪፕት ምን መሆን አለበት? ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም ይሆንና ቴምፕሌት ስትራንዱ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ደብል ስትራንድድ ይሆናል። then it will form what RNA to DNA hybrid ይፈጠራል ማለት ነው። so the directions of transcription is 5 prime to what 3 prime ነው ማለት ነው። so look at በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ኮዲንግ ስትራንድ ወይም ደግሞ ነን ቴምፕሌት ስትራንድ የምንለው ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ኮዲንግ ስትራንድ እና ሜሴንጀር RNA ወይም ደግሞ ትራንስክሪፕት የምንለው RNA ትራንስክራይብድ ሆኖ የሚፈጠረው ምንድነው? ተመሳሳይ ናቸው። ልዩነታቸው ምንድነው? ቲያሚንን በዩራሲል ብቻ መቀየር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲያሚን is replaced by uracil, thiamine is replaced by uracil, here is thiamine, 2-thiamine is replaced by uracil, thiamine is replaced by uracil. or the other thing is what እዚህ ጋር ቴምፕሌት ስትራንዱን ካየን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ለዚህ ኮምፕሊመንታሪ ወይም ደግሞ አንቲ ፓራላል የሆነ መፍጠር አለብን። ይሄ ምንድነው? ከ3 ፕራይም ወደ 5 ፕራይም ነው። ስለዚህ RNAችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም መሆን አለበት ማለት ነው። the only thing ምንድነው? ታያሚን ካለ ምን ሆነ ማለት ነው? አደናይን ታያሚን is paired with adenine, right? but adenine is paired with what that of ታያሚን ነበር የሚሆነው። ታያሚን ሜሴንጀር RNA ወይም ደግሞ RNA ላይ ስለሌለ በዩራሲል ይተካል ማለት ነው። right? is easiest. So the next stage of the transcription is elongation. That is why once the RNA polymerase enzyme recognize the promoter region ካወቀ በኋላ ወይም ደግሞ ቴምፕሌት ስትራንዱን ሪኮግናይዝ ካረገ በኋላ it begins synthesizing of transcript of the messenger RNA code in that of complementary to that of the DNA template strands. So the process of elongation RNA continues until it reaches to the termination regions. So synthesizing complementary RNA strand or messenger RNA by adding what? Ribonucleotide substrate. That is why adenine, uracil, guanine, and cytosine. So complementary to that of 3 prime to 5 prime direction. Okay, the last stage of transcription is what? Termination phase. That is why RNA polymerase stops synthesizing of and the nascent or the synthesized RNA becomes separated from what? The ቴምፕሌት ዲኤንኤ ስትራንድ ማለት ከዲኤንኤ ስትራንዱ ምን መሆን አለበት? ሰፓሬትድ ሆኖ መውጣት አለበት። ምክንያቱም አርኤንኤ ምንድነው? ሲንግል ስትራንድ ራይት። ተርሚኔሽን ኢዝ ዋት ዊ ኮል ስቶፕ ዘ ትራንስክሪፕሽን ፕሮሰስ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ተርሚኔት ስንል ማቋረጥ ወይም ማቆም ማለት ነው። ዲስ ተርሚኔሽን ዊል ቢ ሪኮግናይዝድ ባይ ዋት ፕሮቲን ኮልድ ሮ ፋክተርስ
that Y subunits in the RNA polymerase, resulting the release of the enzyme and the nascent or synthesized RNA ማለት ነው። ኢንዛይሙም ሰፓሬት ሆኖ ይወጣል። the other one DNA ቴምፕሌት ስትራንዱም ሰፓሬት ሆኖ ይወጣል። and the other one ሲንቴሳይዝ የሆነው RNA ሞለኪውል ወይም ደግሞ ሜሴንጀር RNA ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰፓሬትድ ይሆናል ማለት ነው። as the messenger RNA is made, it becomes what? peel away from the template. peel ማለት መላጥ ወይም ደግሞ እንዲህ ስትልጡት ምን ያደርጋል? ይለያያል ማለት ነው። peel away from the template DNA strands ማለት ነው። that is why is the process of termination ማለት ነው። rate of transcription is about 60 base pairs per second ማለት ነው። good. So this transcription can be triggered by or can be row dependent or row independent or this protein dependent or protein independent process ነው ማለት ነው። So when you see a row dependent termination of transcription, that involves the binding of a protein called raw protein factor which causes the release of RNA transcript from the DNA templates. ከዲኤንኤ ቴምፕሌቱ ሲንቴሳይዝ የሆነው RNA ሞለኪውል ምን ማድረግ አለበት? peel out from the template strand. ከቴምፕሌት ስትራንዱ ተልጦ ወይም ደግሞ መለያየት አለበት ማለት ነው። with the help of raw proteins ማለት ነው። so this raw protein involves raw binding or protein binding with the RNA and moving along it until it catches up the RNA polymerase. ምን ያደርጋል? RNA-ውን በመያዝ ምን ያደርጋል? ይከተላል ማለት ነው። ወዴት? ወደ RNA polymerase enzyme እስከሚያገኘው ድረስ ማለት ነው። once it is attached with the RNA polymerase enzyme, it knocks out or it can catch and it can released from or it's off from the DNA template strands. As the termination site, what raw factor or protein displaces the DNA template strand from what? That of the transcribed RNA molecules that facilitates the dissociation or the separations of RNA molecule from the DNA template strands. But this is triggered by raw proteins. When the polymerase enzyme pauses when it's attached or it is what binds with the raw factor or raw protein, ይሄ RNA polymerase enzyme raw factor ወይም ደግሞ raw protein ጋር attached ካደረገ በኋላ ምን ይሆናል? suddenly or immediately pause ይሆናል ማለት ነው። pause ሆነ ማለት ቆመ ማለት ነው። once it pauses, it disrupts what? The base pairing between that of the DNA template strand and the synthesized RNA molecule. ስለዚህ base pairing ምን ያደርጋል? that breaks the hydrogen bonding or that is why separates the template DNA strand within that of the template RNA molecule ማለት ይሄ DNA ስትራንዱ ካለ ሌላኛው ይሄ ምን ይኖራል ማለት ነው? RNA ይኖራል። ዲኤንኤውን ከአርኤንኤው ምን ማድረግ ነው? ሰፓሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሰፓሬት ከሆነ በኋላ ዛት ፒል አውት ማለት ነው። ይሄ ምናችን ነው ማለት ነው? ሴንቴሳይዝ የሆነው አርኤንኤ መጨረሻ ላይ ሲንግል ስትራንድድ አርኤንኤ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄንን ምን ማድረግ ነው? ሰፓሬት ያደርገዋል ማለት ነው። with the help of raw factors or raw proteins ማለት ነው። the second process of termination is triggered by raw independent without the proteins, without the help of the raw proteins. raw independent ስንል ምን ማለታችን ነው ማለት ነው? relying on specific RNA sequence ማለት ወይም ደግሞ RNA ኒውክሊዮታይድ ላይ ዲፔንደንት ነው ማለት ነው። that will form what? stable ሄርፓይል ሉፕ የሚባል ወይም ደግሞ ሄርፓይል ስቲም ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። by steering what? basically uracil nucleotides ማለት ነው which destabilize what is why it is destabilize or makes what? weak interaction between DNA that of the RNA hybrids ማለት ሃይብሪድ የሆነው ወይም ደግሞ ሚክስድ የሆነውን RNA እና DNA በጣም ዊክ እንዲሆን ያደርገዋል። easy for what? separation ያደርገዋል causing the RNA polymerase to be what? detached or released from that of the hybrid ማለት and released the new RNA transcript or the messenger RNA ማለት ነው። so the stable herpile loop formed as a result of the RNA sequence slow down the progress of RNA polymerase enzyme that will lead to what? pause the enzyme temporarily. That temporary pausing of the RNA polymerase leads to the separations of the RNA to DNA hybrid ማለት ነው። DNA እና RNA ሃይብሪዱ ይላቀቃል ማለት ነው። this sudden folding knocks out the RNA polymerase or release out from the DNA ማለት or knocks out from the DNA leads to the separation or leads to the terminations of the RNA synthesis. RNA polymerase enzyme ከዲኤንኤው ከወጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? termination ማነው termination ተካሄደ ወይም ደግሞ ይሄ RNA ሲንቴሲሱ ይቆማል። then finally RNA to DNA ሃይብሪድ የነበረው ምን ይሆናል ማለት ሰፓሬት ያደርጋል ማለት ነው።
Okay, this is all about today's presentation. So in the next, we will try to see post modification of transcription or post transcriptional modification የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ቤዚካሊ ከዛም በመቀጠል ደግሞ ትራንስክሪፕሽን ኢን ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ምን ይመስላል የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ሀሳብ፣ ጥያቄ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ የዛሬው በዚህ አበቃን ማለት ነው። በያላችሁበት ሰናይ ሁሉ እየተመኘን ይህንን ቻናል ግን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ታተርፋላችሁ፣ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ኤንድ ላይክ ዚስ ቻናል። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ እንግዲህ ሼር እያደረጋችሁ እንድታደርሷቸው እያለን ማለት ነው። የዛሬም በዚህ አበቃን። በሚቀጥለው ያው እንግዲህ በደንብ የሚቀጥሉት ስቴፖችን ያው ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄ ጄኔቲክ ኮድ የሚለውን እንዳጠቃላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ አበቃን ማለት ነው። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይ ባይ።